बोले कपिला बोलिन गाई से सदा सर्वदा जुबा सर मुख तीन लोचन एक पादरे उभा पादरे उभारे मानस भला पादरे उभा पादरे उभारे मानस भला पादरे उभा। परशुराम बिहारी कहले बोला कपिला बोलिन गाई से ये तो गाई थिले ए कपिला गाई कहले गाई गोटे कामधेनु गोटे सुरभि गोटे कपिला अर्थात कपिला बोली गाई बोलते किए ना आज्ञा जीव रूपक गायत्री कौन करुच्ची ना ये शरीर भितर आज्ञा विहार करुच्ची ना कपिला बोलिन गाई से सदा सर्वदा जुबा जे सदा सर्वदा आज्ञा जुबा हाइकी अच्छी षड़ मुख तीन लोचन षड़ मुख कहले कौन ना आज्ञा 6टा चक्र से गति करुच्ची गोटे मूलाधार चक्र गोटे आपणकर आधार चक्र आपणकर लिंग चक्र बा स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र बा आपणकर नाभि चक्र आपणकर अनाहतपुर चक्र बा हृदय चक्र कंठ चक्र बा विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र बा ललाट चक्र 6टा चक्र भितर आज से गाई आज्ञा गति करुच्ची कपिला बोलिन गाई से सदा आज्ञा सर्वदा जुबा षड़ मुख तीन लोचन बोलते किए ना तीन लोचन जड़े ब्रह्मा जड़े विष्णु जड़े आज्ञा महेश्वर कहीं ना जो त्रय ठाकुर जो त्रय देव हेले आज्ञा तीन नेत्र आपण मान सृष्टि नेत्र हेले किए ना आपण मानकर वेदपति ब्रह्मा ज्ञान नेत्र हेले किए ना आपण मानकर नारायण बा विष्णु जोग नेत्र हेले किए ना आपणकर शंकर भगवान से कहले परशुराम बिहारी कपिला बोलिन गाई से सदा सर्वदा जुबा षड़ मुख तीन लोचन गाई आज्ञा एक पादरे उभा अर्थात एकाक्षर पादरे गाई आज ठिया होइछि गोटे पादरे गाई आज्ञा चलुची जो दिन गाईर आज्ञा दुई पाद मिसिब से दिन आज्ञा गुहाल भांगिब गाई आज्ञा पगा छिंडेब गाई आज्ञा गुहालू आज्ञा विदाय नब तलपदरे कौन कहले ना भला विपरीत गाई से लांज बाटे चरई मुख बाटे तार मल जे चक्षु बाटे प्रसई बाटे प्रसई मानस भला बाटे प्रसई रे मानस भला बाटे प्रसई कहले भला विपरीत गाई से लांज बाटे आज्ञा चरई ब्रह्मांड मतरे आमे खाऊचे कौ बाटे ना आज्ञा पाटी बाटे जदि आमे पाटे बाटे आज्ञा न खाइबा पेट को आज्ञा खाद्य न जीव ये वृक्ष केबे आज्ञा बंचिब नाही ये जो जीव रूपक गायत्री खाऊचे आज्ञा कौ बाटे ना आज्ञा लांज बाटे अर्थात शरीर होची ओलट वृक्ष गाईर लांज रही कौटी ना आज्ञा आपण मानकर मुख को देकी नासा द्वारा लागिकी अच्छी ये गाईर आहार कौन ना आहार होची पवन नासा रंध्र दे पवन आज्ञा भीतर को जीवा आसा करुथिबारु आज ये शरीर रूप गुहाल आज्ञा अच्छी गाई आज्ञा खाद्य किसी भक्षण करुच्ची जो दिन आज्ञा ये गुहाल भीतर को शरीर गुहाल भीतर को पवन आज्ञा न जीव से दिन गुहाल आज्ञा भांगी जीव से कहले परशुराम बिहारी गाई आज्ञा खाऊची कौ बाटे ना आज्ञा लांज बाटे गाई आज्ञा खाद्य ग्रहण करुच्ची ये मोर ज्ञानी मंडली ता तलपदरे कौन कहले ठाकुर कहले ना धबल मूरति गाई से तार नामटी हीरा रे तार नामटी हीरा ना सदगुरु सेवा कले तू भेद पाइबू परा सदगुरु सेवा कले तू भेद पाइबू परा सदगुरु सेवा कले तू भेद पाइबू परा। आपण मानकर परशुराम बिहारी कहले गाई रोची धबल मूर्ति अर्थात जे जीव रूपक गाई अच्छी आज्ञा पिंड भितर कहीं धबल मूर्ति ना गाई आसी कौटू ना महाशून्य जिते बड़े मातार रजरे बिंदु आज्ञा मिसिला प्रथम वर्ण हूँ कौन ना प्रथम मासे तू जे हेलु धबल वर्ण से जहाँ अच्युतानंद महापुरुष कहते धबल चिता को आज्ञा लय कर से ठाकुर कहले धबल मूर्ति गाई से ता नाम होला हीरा ता सदगुरु सेवा कले से गाई की भेट पाइबू परा कहीं सदगुरु को सेवा करने को पहले बिना गुरु दयारे बिना सदगुरु कृपारे ये पिंड केबे मोक्ष होई पारिबो नाही बिना सदगुरु कृपारे केही केबे आगे आगो को जाई पारिबो नाही आमे समते जानिचे पिता माता गुरु पिता माता सिना आज्ञा जन्म देबे ये पिंड केबे आज्ञा मोक्ष करि पारिबे नाही पिंड को मोक्ष करिवे किए ना आपनक श्री गुरु तत्वगुरु बा आपनकर सदगुरु सेति पई कहले परशुराम बिहारी सदगुरु सेवा कले तू भेट पाइबू परा केमिति भेटिबा ना 10 खुरा सेही गाईर तार
ଚାରୋଟି ପାଦରେ ତାରଟେ ପାଦ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ତୁହିଟିଆର ପାଇବୁ ଭେଦ ଭେଦରେ ମାନସ ଭଲା ପାଇବୁ ଭେଦ ଗୁରୁ ସେବା କରିଥିଲେ ଟିଆର ପାଇବୁ ଭେଦ। ଦଶ ଖୁରା ହେଲା ସେ ଗାଈର ଦଶ ଖୁରା ବୋଲନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 10 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଗାଈର ଆଜ୍ଞା 4 ପାଦ କିଏ ନା ନାସାରେ ଯୋଉ ହଂସ ଆଜ୍ଞା ଗତି କରୁଛି ହଙ୍ଗ ଆଉ ସଙ୍ଗ ମିଶିଲେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 4 ଅକ୍ଷର ସେଥିପାଇଁ ଗାଈର ହେଲା ଆଜ୍ଞା 4 ପାଦ ପୁଣି 4 ପାଦ କିଏ ନା ସତ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଗାଈର ପୁଣି 4 ପାଦ କିଏ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଧର୍ମ ପାଇବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ବିନାଶ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ଘର ପାଠ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସତ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ସେଥିପାଇଁ ଗାଈର ପାଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 4 ହଂସ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 4 ଅକ୍ଷର ହଂ ସଂ ମିଶିଲା 4 ଅକ୍ଷର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ ନା 2.5 ଦିନର ଗାଈ ସେ ଚେତ ହେଲା ବଣୁଆରେ ସେତ ହେଲା ବଣୁଆ ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ଗୋପାଳ ହେବ ସେ ଗାଈ ଦୁଆରେ ମାନସ ଭଲା ସେ ଗାଈ ଦୁଆ ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ହେବ ସେ ଗାଈ ଦୁଆ 2.5 ଦିନର ଗାଈ ସିଏ ଆଜି ବଣୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବଣ କହିଲେ କିଛି ନୁହଁ ବଣ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଜଳ ପବନରେ ପିଣ୍ଡକୁ ଗଡ଼ିଛି ଏ ଶରୀର ଅଟେ ଆଜ୍ଞା ବଣ ଅର୍ଥାତ୍ এই ବଣ ଭିତରେ ସେ ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଚରୁଛି କାହିଁକି 2.5 ଦିନ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ଆସିଛି ଦିନେ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ମଝିରେ ଓଳିଏ ମିଶିଲେ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 2.5 ଦିନର ଗାଈ ସେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବଣୁଆ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ତା ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ଗୋପାଳେ ସେ ଗାଈ ହବ ଦୁଆଁ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଈକି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବରଣ୍ୟ ସନ୍ଥ ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ତଳପଦରେ କଣ କହିଲେ ନା ଗାଈକି ଗୁହାଳ ସଜାଡ଼ି 5 ଖମ୍ବ ବସାଇରେ 5 ଖମ୍ବ ବସାଇ ତହିଁ 3 ଶ୍ରେଣୀ ନିରୋଧୀ ବତା ଛାଏଣି ଦେଇ ରେ ମାନସ ଭଲା ଛାଏଣି ଦେଇ ରେ ମାନସ ଭଲା ଛାଏଣି ଦେଇ ଗାଈ କି ଗୁହାଳ ସଜାଡ଼ କହିଲେ 5 ଖମ୍ବ ବସାଇ ଏଠି 5 ଖମ୍ବ ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଭୂତ ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ 5ଟା ଭୂତରେ ଏ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପଞ୍ଚଭୂତ କୋଉଠି ରହିଲେ ନା ମସ୍ତକରେ ଭୂତ ହଉଛି ଆକାଶ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ଦେଶ ନେତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କଣ ନେତ୍ର ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆପତତ୍ଵ ନାକେ ରହିଲା କଣ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଖ ହଉଛି କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ତେଜ ପ୍ରକାଶ ଯୋଉଟା ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘର ପ୍ରମାଣ ଜାଣିବା କିପରି ଆମକୁ ଧରିଛି କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବସବାସ କରୁଛେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଆଜ୍ଞା ଦିଫାଳ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ପଳେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଜନ ବର୍ଗେ ନାସାରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପବନ ନାସା ଯଦି ହେଲା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ନାସାର ପବନ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଛି ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ଥ ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ ବିହାରୀ ଗାଈ କି ଗୁହାଳ ସଡାର 5 ଖମ୍ବ ବସାଇ 5 ଖମ୍ବ ବୋଲନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତ 5ଟା ଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଲା ତହିଁ 3 ଶ୍ରେଣୀ ନିରୋଧୀ 3 ଶ୍ରେଣୀ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣ ସତ ରଜତମ ଇଅଣା ପିଅଣା ଶିଶୁ ମୁନା ଏ 3 ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବାରୁ ଏ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ବତା ଛାଣି ଦେଇ ଏଠି ବତା କିଏ ନା ପିତା ବିନ୍ଦୁକୁ ଅସ୍ତି ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ କଲା ମାତାର ନରକତ ମାଉଁସ ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼େଇ ଥିବାରୁ ପିତା ବିନ୍ଦୁରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବତା ବତା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଭିତରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଯାଏ କଙ୍କାଳ ବତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛି ଶେଷ ପଦରେ କହିଲେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ ବିହାରୀ ନା ଷଡ଼ଗୁଣ କରି ଲଇ ସେ ଗଣ୍ଠି ତ୍ରିଗୁଣେ ଦେଇ ରେ ଗଣ୍ଠି ତ୍ରିଗୁଣେ ଦେଇ ନା କହେ ପରଶୁରାମ ବିହାରୀ ଗୁରୁ ସେ ବିଲେ ପାଇ ରେ ମାନସ ଭଲା ସେ ବିଲେ ପାଇ କହେ ପରଶୁରାମ ସେ ବିଲେ ପାଇ ଷଡ଼ଗୁଣ କରି ଲଇ ସେ ତ୍ରିଗୁଣରେଟି ଦେଇ ରେ ଗଣ୍ଠି ତ୍ରିଗୁଣେ ଦେଇ କହେ ପରଶୁରାମ ବିହାରୀ ଗୁରୁ ସେ ବିଲେ ପାଇ ରେ ମାନସ ଭଲା ସେ ବିଲେ ପାଇ କହେ ପରଶୁରାମ ସେ ବିଲେ ପାଇ
ଭଗବାନ।